now residing at Cuttack. I have completed my PG from PG in Physics from Ravenshaw University, and I'm now working in under Finance Department, local Director of Local Fund Audit, as on auditor, sir. Okay. Posted at both directions. Okay. So you have mastered in physics. Yes, sir. So what is Higgs boson? Sir, may I speak in ODI actually? That is you have operated. Yes, sir. Okay. On ODI. सर हिग्स बोसन होची एक्चुअली ता गॉड पार्टिकल भी कहै जाय एक्चुअली सेटा गोटे वन टाइप रो फंडामेंटल पार्टिकल जोटा के हम फिजिक्स रे कहउचे माने जे कोनोसी वस्तु हो मटेरियल हो तर जे कोनोस माने जदी सेटा गोटे मटेरियल तयारी होई माने फंडामेंटल पार्टिकल ताले सेटा होची हिग्स बोसन पार्टिकल आउ सेटा ऑलरेडी माने चलची ता ऊपर काम आउ जल्दी ही हमें ताकू फाइंड आउट कर दवा सर ना पूरा तो फाइंड आउट है ही नहीं सर काहे कि हम तो गॉड पार्टिकल कहिले बिकॉज़ सेटा सर जेमदी सब जिंस गोटे फंडामेंटालिटी थाए ना मूलर गोटे जिंस तयारी हुए तो सेटा होची बिल्डिंग ब्लॉक तो सेथि पे ताकू गॉड पार्टिकल तर स्पेशल क्वालिटी कोन स्पेशल क्वालिटी सर सिंदो इट गेन्स मास यस सर when passed through a field यस सर yes sir यस okay string theory physics रे बोले अछि बहुत chemistry and physics आगे what is that एक्चुअली मु तो माने हमरो थियोरेटिकल फिजिक्स थिला हम स्ट्रिंग थ्योरी मु से फील्ड रो है सर एक्चुअली स्ट्रिंग थ्योरी गुटे अलगा ही तरह फील्ड अछि तो हमें जोडा पढुतु सर सेतरे स्ट्रिंग थ्योरी नहीं सर एक्चुअली so what about entropy सर एंट्रोपी होजी गोटे सिस्टम रो डिसऑर्डरनेस एक्चुअली जति की पाम पाखे एनर्जी अछि जदि से एनर्जी ठीक से यूज होउनी कोनोसी माने एनर्जी रो कंटेनमेंट सेटा यूज होउनी ताले से एनर्जीटा वेस्टेज हे सर आउ सेटा गोटे डिसऑर्डरनेस आछि सिस्टम रे तो सेटा हो सर एंट्रोपी which law of physics is related to entropy एंट्रोपी सर एक्चुअली एटा थर्मोडायनामिक्स अंडर आछि which law एंट्रोपी आछि सर एटा फर्स्ट लॉ आछि सर I think second law second law is sir you should check it yes sir second law there is a Murphy's law very highly popular Murphy's law sir when the more you will be worried about a particular thing it will be everything will get worse yes sir okay ठीक है physics what is your option sir public administration yes sir okay which theory of public administration you like the most so actually I like scientific principle scientific management theory of Taylor yes what is that sir Taylor theory अनुसार माने गोटे जदी सिस्टम रे बा गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे लोक मान अछंती समान को साइंटिफिक सिलेक्शन हवा दरकार समान को साइंटिफिक ट्रेनिंग हवा दरकार देन समान गोटे ऑर्गेनाइजेशनल वे रे समान काम करिया दरकार माने ऑर्गेनाइजेशन को समान प्रायोरिटी देबा दरकार आउ इकोनॉमिक मैन हवा दरकार इकोनॉमिक मैन मींस मैक्सिमम एफिशिएंसी रे काम करिया दरकार okay आउ समान वर्क स्टडी मोशन स्टडी ए भलिया सब माने स्टडी थ्रू समान काम करिया उचित तो आप पब्लिक गवर्नेंस भल लागे ना प्राइवेट गवर्नेंस प्राइवेट मोड ऑफ जो वर्किंग अछि सर एक्चुअली मु 8 वर्ष हला गवर्नमेंट सेक्टर ही काम करि आछि तो मते ऑब्वियसली मु गवर्नमेंट सहित जडित तेनु करी सर मते गवर्नमेंट गवर्नेंस भल लागे बट प्राइवेट गवर्नेंस भी सर रहिबा उचित कारण बैंकिंग रे हमर बैंकिंग सेक्टर रे which is more efficient सर how you will choose a particular system based on efficiency or based on work style यस सर सर एफिशिएंसी भी रहिबा दरकार ता सहित मींस वर्क लाइफ बैलेंस भी रहिबा दरकार दीटा मिक्स हेले जे सर गोटे ऑर्गेनाइजेशन सबले सक्सेस हो सर यदि सेठी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं ताले भी एफिशिएंसी केवल एफिशिएंसी भी जज करियो सर so what do you think that government sector have efficiency yes sir government सर्विस रे एफिशिएंसी अछि बट किछि सेक्टर रे सर लैक करछि जेमति कि हमें पीपीपी जोडा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हला किबा हम बोलता हमें शेयर करते हैं आगे सर why we are going for private partnership yes sir because existing government system is not efficient yes or no yes sir so if something is not efficient how can you love it
सर नहीं सर You are loving it because it has a good respect, it is stability of job, Yes, sir. because, यस सर not because of the system. यस सर So you are becoming selfish here. यस सर आगे सर Yes or no? आगे What will be your suggestion to improve efficiency in government sector, since you are already in the government Okay. and still government is going for this, sorry ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ आगे सर नहीं छोड़िए सर ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ନିଜର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବଢେଇ ପାରିବ, आगे सर ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ କ୍ୱାଲିଟି ବଢେଇ ପାରିବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଜ ଏ ପ୍ରଶାସକ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ आगे सर ଆପଣ କିଭଳି ସେଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ମାନେ ତାର କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବଢୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ efficiency ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ପିପିପି ମୋଡକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପିପିପି ମୋଡକୁ ନ ଯାଇକି ଆପଣ ସପୋଜ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଡିଟ ସେକ୍ଟରରେ Sir, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଡିଟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଡିଟ ପାଇଁ ବା ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜ ଅଡିଟର ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବେଟର ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବ, ଆପଣ ନିଜ ସେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ସେଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବେ? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କରପସନ ହଉଛି କିମ୍ବା ଆମର ସିନିୟରିଟି ବେସ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସାର୍ ମେରିଟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମେରିଟ ବେସ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରୁନି ସାର୍। ଆଉ କରପସନ ହଉଛି ବିକଜ ଅଫ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଡିଜିଟାଲ ନଲେଜ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ବି ସେତିକି ନାହିଁ ସାର୍। ଯୋଉମାନେ ପୁରୁଣା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ସାର୍ କରପସନ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକପାଲ ହେଲା, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ସିବିଆଇ ସିବିସି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ବଡି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ପାୱାର ଏମ୍ପାୱାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଧିକା ପାୱାର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ସାର୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଡିଟ ବି ହଉଛି ସାର୍, ବହୁତ ଜିନିଷ କରପସନ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ପଛକୁ ବି ଯାଉଛି ସାର୍, ମାନେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ। କରପସନ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷର ଖୁଲାସା ସାର୍ ହେଇପାରୁନି। ତ ମୁଁ ମାନେ ସାର୍ ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଲେ ସିଷ୍ଟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ତାର ଡିମେରିଟ ସାଇଡ ଟା କହିଲେ, ସାର୍ ଆମେ ଏଇଆ କରିପାରିବା କି ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ସାର୍ ଅଡିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ ମେଥଡ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ Yes, sir. କିଛି ରହିବ? ସାର୍ 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 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କରୁଛି, ମାନେ ଆନୁଆଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପ୍ରେଜାଲ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ। ସେଇଟା ବି ମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି କରିଦେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡି, ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପର ଅଫିସର ଯିଏ ଥିବେ ହାୟାର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବି କିଛି ଭ୍ୟୁଜ କିମ୍ବା ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବି ଯଦି ଥିବ ସାର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ସାର୍ ସେଠି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ। ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସାର୍ ଯେ ଏଟାକୁ ଯଦି ଡିଜିଟାଲ କରାଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଅଡିଟିଂ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଆଜ୍ଞା ପାରିବ। ସାର୍ କାରଣ ସେଲ୍ଫ ଆପ୍ରାଇଜାଲ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମୟରେ ସେଟା ମେକାନିକାଲ ହେଇଯାଏ, ମେକାନିକାଲ ହେଇଯିବ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଅଡିଟିଂ ରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲି, ଆଇ ୱାଜ୍ ସର୍ଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓଭର 7 years। ସୋ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ନା ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଥିଲା ସାର୍। ତ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛେ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ବା ଯାହା ବି କାମ କରୁଛେ ସାର୍, ପ୍ରାୟତଃ ସାର୍ ସେଟା ଅଫଲାଇନ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଏରର ବି ବଢୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଡିଟ ବି କରୁଛେ ସାର୍, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ ଆକାଉଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଫଲାଇନ ଆକାଉଣ୍ଟସ ରହୁଛି। ଆମ ଅଫିସର୍ସ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଅଫିସର ନା ସାର୍ ଆମର ହେଇନି, ମାନେ ଲାଗୁ ହେଇନି ସାର୍।
Government has already ordered for that. यस सर हेई जाइछि बट सब ऑफिस सेगुडा लागू करना देखो जेमति कि हम ऑडिट ऑफिस से लागू हेई माने पार्टी सर लागू हेछि कारण जोडा हमर रहिला सर ऑनलाइन जो ऑडिट बा होछि सीएफसी अकाउंट हला सर एसएफसी अकाउंट जोडा जोडा सेंट्रली फंड आसु सेगुडा सर ऑनलाइन ऑडिट होछि बट जोडा रहिला ग्राम पंचायत फंड रहिला सर हमर पेंशन फंड रहिला सर जोडा को ग्राम पंचायत लेवल सेगुडा को मैनुअली ऑडिट होछि गुजरात रे 8 वर्ष 7 वर्ष नाही सर गुजरात रे मु एक्चुअली गुजरात रे लास्ट थिली लास्ट थे सेतोळे केत समय से रहिछन गुजरात रे सर मोस्टली 2-3 मास सर 3 मास आगे आ कोड कोडी काम होइछ सर मु थिली फर्स्ट भुवनेश्वर थिली गोटे वर्ष तापर 3 वर्ष थिली नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट रे तापर 3 वर्ष कटक रे तापर सर फाइनल गुजरात रे गुजरात रे 3 मास जो 2-3 मास गुजरात रे देखिले आगे सर ओडिशा और गुजरात रे इकोनॉमिक कंडीशन रे कंपैरिजन कोन ओडिशा कोन बेटर करे जाय परिबो यस सर एज ए सिविल सर्वेंट कोन बेटर हे परिबो जणे सिविल सर्विस गला परे आ सबुठ बड़ प्रश्न कि बहुत पिलांकर एस्पिरेशन थाए ओएस ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रथम एटी दिया ओडिशा फाइनेंस सर्विस आगे सर तो ताकू केमति रिलेट करे सर एक्चुअली ओडिशा और गुजरात भीतर डिफरेंस हो सर गुजरात रे इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है सर सेटा बहुत मात्रा रे तांको गवर्नमेंट सेटा सपोर्ट करे और सर माने सेटा समस्त माइंड हम जेतोल सर काम भी करथुली बैंक रे तो ताकर हमर कस्टमर माने भी आसन बैंक को से माने को माइंड रे सर गोटे जिंस अछि जे हम सर माने केमदी हम जो बेस रहला इंडस्ट्रियल बेस केम बढ़े सबले तांको ग्रोथ मोटिव थाए आ ओडिसा रे सर असुविधा कोन ओडिसा रे लैक ऑफ एजुकेशन रहला सर जोटा माने बहुत मात्रा रे सेटा को पछ ऊंचा कर दे सेटा आ सर ताकर डिजिटल एम्पावर्ड से माने आ ओडिसा रे सर डिजिटल एम्पावरमेंट रेट बहुत कम है सर जोति पई माने ओडिसा सेति सर आगे पारो आ सर रहला इंडस्ट्री रे फंड एलोकेशन ताकर इंडस्ट्री पई बहुत फंड एलोकेशन करंती एजुकेशन से माने स्किल मैच करे चेष्टा करंती जोटा कि सर ओडिसा रे टिके पछुआ गुण के सर फंडामेंटल इश्यू कोन कोथि पई ओडिशा पछरे अछि और यूथ एमति कोन जिंस रे लागि जाई छथि जोति पई कि हमर जनरेशन तांकर आगु पळे गलाने ओडिसा से हम कोन बेटर कर परिबा सर डिजिटल एम्पावरमेंट गोटे फर्स्ट क्राइटेरिया जोटा कि तो सेटा तो बाय द टाइम धीरे धीरे से अवेयरनेस रे हे जे आगे पर मु कुछ फंडामेंटल इश्यू कोन माने को जिंस पई सेटा हे पारो आगे आगे सर एक्चुअली हमर पर कैपिटा इनकम भी तांकटो बहुत कम आ तांकर हमर इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया अछि गवर्नमेंट रो माने इंडस्ट्री जो इन्वेस्टमेंट होउची किबा मैन्युफैक्चरिंग रे जो हम इन्वेस्टमेंट करछे सर ता तुलना रे बहुत कम अछि सर ओडिसा बहुत पछर अछि आ तेनु करी सर सही आ पॉवर्टी रहिला सर पॉवर्टी आ हमर रहिला जोटा पर कैपिटा इनकम एगुडा सब सर बहुत लेस अछि ओडिसा दैट्स व्हाई ओडिशा इज ए मिनरल स्टेट Yes. मिनरल अंदर बहुत अछि हम मिनरल के यूज करके हम ताको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर परंते आगे जदियो गुजरात रे सेटा अवेलेबल नाही आगे तापरे भी ओडिशा काहे के आगे परन मिनरल स्टेट है के यस सर सर एक्चुअली ओडिसा रो असुविधा होची सर ओडिसा माने फंड तार जो अछि मिनरल रिसोर्सेस अछि ताको से डाइवर्स वे रे ताको यूज करि पारो जोड़ा कि से ओनली एटे देखुछन कि विगत जति वर्ष ला गवर्नमेंट काम करे गवर्नमेंट करि परनी आगे सेटा को नहीं नहीं सर तर आम पाखे सर अच्छी आयरन ओर अच्छी बट आयरन ओर नु ताको जो प्रोसेस करी जो इंडस्ट्री माने ताको प्रोसेस करी नेक्स्ट ना पार्ट को जो तैयारी करन स्टील हला ये सेगुडा का हम सर पर्यंत ठीक करि पानु सर एंड यूज प्रॉपर्ली आगे एंड यूज हे पानु तो सेथि पई हम ताको रॉ मटेरियल हिसाब रे एक्सपोर्ट कर दू सर फाइनेंस सर्विस काहे के फर्स्ट ऑडिटर काहे आगे सर सर एक्चुअली मोर 7 वर्ष बैंक रे एक्सपीरियंस प्लस एठी गोटे 1 ईयर पाखा सर हे गलानी तो मु सर सेति में चूज करले फाइनेंस को बिकॉज़ मोर फाइनेंस रे जति नॉलेज अछि बा ताको एक्सपीरियंस अछि ताको ठीक से एक्सपर्टीज अछि ताको ठीक से यूज कर परिबो सेति में लागुनी सेटा ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रे यूज हे परथान सर ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव रे निश्चित भाव यूज हे परथांदा बट फाइनेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल माने ता सहित भी से ताळमेळ देई चले सर कना फाइनेंस भी जदी वीक हे जो सर हमें जदी गोटे कोनोसी स्कीम को फंड भी न करि परियो सर ताले सेटा पॉलिसी पैरालिसिस हे जो जत्ते पॉलिसी स्ट्रेंथन करले भी सर जदी हमें ठीक से ताको यूज न करि परियो सर फंड ताले सेटिंग पैरालिसिस हे सर ये मोटिवेशनल मूवीज को तो लिखिछन सर तीनटा मूवीज ना कहबे मोटिवेशन रे सर रिसेंटली और किछि भी लाइफ रे किछि भी जट मूवीज देखछन तीनटा मूवी रो ना कहबे जो गुडा पढिया पई मोटिवेट करछ आगो सर पढ़िया पई एक्चुअली मु रेगुलरली सही 12 फेल देखिछि बहुत थर आउ 83 मूवीज अछि कपिल देव पर से भी बहुत इंस्पिरेशनल मूवी सर आउ दमन भी सर देखिछि जोडी कि हमरा बाबूसान को मूवी पॉपुलर मूवी सो इतने मूवी सर बहुत So what is the relevance of movies
ଆପଣ hobbies ମାନେ if you are coming to a public service, government will expect you that you have done something for public, right? Yes, sir. So in that line, what is the relevance of movies in a society? Or ଆପଣ ପାଇଁ public service ରେ movies ଟା କଣ help ହେଇପାରିବ? Or it is just ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭିଜ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ସେଟା ବି ଗୋଟେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଯେମିତି କି 12 ଫେଲ୍ ସାର୍ ସେଟା ଯୋଉମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଇନ୍ସପିରେସନ ଆସେ ସେମାନେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ କୋଟ କହିବି ତା ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ସାର୍ ଗୋଟେ କୋଟରେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଟିଭେସନ ଇଜ ଟେମ୍ପରାରୀ ସାର୍ ବଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇଜ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ କେମିତି ଫଲୋ କରିବା ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ ଫଲୋ କରିକି ଜଣେ ବେଟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହବା ବେଟର ମାନେ ଯଦି ସେଇ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କେମିତି ଜଣେ ଭଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହେଇପାରିବା ତ ସେଇଟା ହିଁ ସାର୍ ମୁଭି ଆମକୁ ଇନ୍ସପିରେସନ ଦିଏ ସାର୍ so you are learning discipline from movies. ୟେସ୍ ସାର୍ So why not books? ସାର୍ ବୁକ୍ସ ରେ ବି ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ବହୁତ ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିକି ମୁଭି ଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଯୋଉଟା କି ଟାଇମ ଲାଗିବ ଟିକେ ସାର୍ ବହିରୁ ଶିଖିବା ସାର୍ Books କିଛି ପଢନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ଟିକେ ଟିକେ କୋଉ ସେମିତି books ପଢୁଛନ୍ତି? ବଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ସାର୍ ଏମିତି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟାଇମ ହୁଏନି ପଢିବା ବହୁତ କମ ପଢାପଢି ବୁକ୍ କରେ ସେଥିପାଇଁ ବଟ୍ ଆମର ଯୋଉଟା ରହିଲା ସାର୍ ସବଜେକ୍ଟ ବୁକ୍ ସେଗୁଡା ହିଁ ପଢେ ଆଉ ସାର୍ ଲିଜର ଟାଇମରେ outside book କିଛି ପଢୁନାହାନ୍ତି? ସାର୍ ପଢିଥିଲି ସାର୍ ବହୁତ ପୁରୁଣା କୋଉ book ପଢନ୍ତି? ଏଇ ସାର୍ ଯୋଉ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ପଢିଥିଲି କୋଉଠି? ଦି ତିନିଟା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ସାର୍ ଡେଷ୍ଟିନି ରିଲେଟେଡ ମନେ ପଡୁନି ସାର୍ ନାଁଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପଢିଥିଲି ସାର୍ ହେଇଗଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ବଟ୍ ଏବେ ସାର୍ ପ୍ରିପାରେସନ ଟାଇମରେ ଆଉ ସମୟ ହଉନି କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ କୌଣସି ନୋଭେଲ କେବେ ପଢିନାହାନ୍ତି? ନୋବେଲ ସାର୍ ପଢିଥିଲି ସବୁ ଯେତିକି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ଜଏନ କଲା ପରେ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଢିଥିଲି ସାର୍ ମଣ୍ଟୋ ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛି ଦେଖିଛନ୍ତି? ମଣ୍ଟୋ ସାର୍ ମଣ୍ଟୋ ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛି ମଣ୍ଟୋ ନା ସାର୍ ସେଟା ଦେଖିନି ପାର୍ଟିସନ ନା ସାର୍ ଦେଖିନି ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ। ନା ସାର୍ ଦେଖିନି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ ଅଛି ରିୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ to increase the efficiency of a particular system. Reward and punishment. ଆଜ୍ଞା theory, right? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା So do you think that that is present in a government system or not? ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ବି ସାର୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟିନା ଦେବୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆୱାର୍ଡ ବିକଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁ ବା ଯେତେବେଳେ ସେଟା ସାର୍ ଗୋଟେ ହଜବର୍ଗ ଥିଓରି ଅଛି ଆମର ମୋଟିଭେସନର ଯେ ହଜବର୍ଗ ଥିଓରି କହନ୍ତି ଯେ ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଜବରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଜବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଦର ଇଜ ଜବ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଜବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରେ ଯୋଉଟା ରିୱାର୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ ସାର୍ ରିୱାର୍ଡ କହୁଛେ କିମ୍ବା ଆପ୍ରିସିଏସନ କହୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦିଏ ଜବରେ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ କରେ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜବ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମକୁ ସାର୍ ଜବରେ ଓନ୍ଲି ରହିବାକୁ ଦିଏ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟେ What are କରିବାକୁ my ଦିଏ question? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ My କହିଲେ question comes. ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ ଆୱାର୍ଡ ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ର ରିଲିଭାନ୍ସ କଣ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ No, that was not my question. My question was, if the system is present in against existing system or not? Reward and punishment system is present in government, existing Yes, system or yes, sir. not? Yes, sir. Present, sir. Examples. Sir, example is what I said about best public administrator award. There is a reward system. How sir, ଯଦି ଆମେ punishment କଥା କହିବା ତାହେଲେ inefficient ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଡିଓପିଟି ସହିତ ଡିଓପିଟି ଯେମିତି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଯେମିତି ଆମର କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦଉଛି ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କରପ୍ଟ ଅଫିସର ହେଲା କିମ୍ବା ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେଲା ତାଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ ଦଉଛି ସାର୍ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ So only you have given one example of it. Is there any other reward system yes sir ତାଙ୍କୁ existing in government services? yes sir suspension ବି ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ବି ହଉଛି No ସାର୍ reward ପଚାରିଲେ ଆପଣ punishment. ରିୱାର୍ଡ ସାର୍ yes sir ରିୱାର୍ଡ ସାର୍ sorry sir I can't remember Previous government ରେ ଗୋଟେ teacher ମାନଙ୍କୁ 100 crore ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା teachers ମାନଙ୍କୁ best teachers ମାନଙ୍କୁ award ଦିଆଯାଉଛି government. ଆଜ୍ଞା sir Okay, that's a good example. Yeah. Public administration means you should link all these things. Yes. Right? What is the flaw in existing public administration system of government of Odisha, government of India? What are major flaws? sir major flaw ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ଅଛି corruption sir one of the major flaw ଗୋଟେ corruption Next. ଆଉ sir next ହଉଛି imbalance polity actually sir imbalance polity means
ब्यूरोक्रेसी आउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो माने अछंती सेमान भीतर सर लिंक भी एस्टैब्लिश हे पाने माने ब्यूरोक्रेसी बेले बेले ओवररीच करियो चाहूची Okay. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव माने Hmm. जेमति कि चल सर ग्राम पंचायत हम देखुचे Hmm. जेमति कि सरपंच पति सिंड्रोम हला Okay. So that is bureaucracy not overreaching it. It is the husband of the woman. यस सर So सेमति you भी हो have सर given wrong हां example. सर एक्चुअली कोन हो जेमति से माने एजुकेशन तांको पाखर नाही तो एमाने जो वीडियो रहिले सर से माने भी ओवररीच करचंती बेले बेले से जो तांकर जुरिडिक्शन जहा अछि कि तांको गोटे से माने जो वे डिसीजन हो चाहउचंती तांको भी सेटा ओवररीच करचंती से डिसीजन सर Okay. Okay. आउ सर नेक्स्ट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जे हम ओडिसा रे जो बळे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहूछु सर से बळे हेई परुनी आउ सर सेकंड इज स्टाफ लाइन डिस्टर्बेंस हो सर जेमति कि हमें देखुचे सेक्रेटरीट रहला सेक्रेटरी अंडर डायरेक्टरेट काम करछन सर तांको भीतर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी रहउनी जोथि पय कि बहुत पॉलिसी ठीक भाबरे ग्राउंड लेवल पे पहुंच पाउनी सर पॉलिसी पैरालिसिस होछ सेटा वन ऑफ द कॉज सर आउ सर सेकंड थर्ड थिंग होची जे पर कैपिटा इनकम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम समस्त हम बारे इनइक्वालिटी नाही आउ रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड रहउ सर तो हम तो public administration कौन लिखते हैं? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो सब जाउ सर रूरल नहीं, rural urban direct आगे link. आगे What is आगे the direct link between the gap between rural and urban and existing public administration system का सब पता आगे है. आगे I am not linking to the public. सर Governance system रे आगे कौन modify करे? आउ सर एक प्रकार से rural urban से link का कौन मुझे पूछो. रूरल अर्बन लिंक सर एक्चुअली हम जो पॉलिसी पे करूचे सेटा एक्चुअली हमें 70% लोक माने 70 ରୁ 80% लोक रूरल रहउछन सर बट हमें सेमदी रूरल सेंट्रिक पॉलिसीज करि पाउने सर ठीक से माने इवैल्यूएट करि माने इंप्लीमेंट करि पाउने सर ठीक से Example. एग्जांपल सर जेमति कि हमरा पीडीएस चोरी हला ना पीडीएस दिया होची तांको लोक मानकु दिया होची बट बहुत लोक जोडा कि से माने पाइबा पई सक्षम से माने एक्चुअली पाइबा पई एलिजिबल से माने ठीक से पाइ पाउनान सर Start the urban रे माने so far as PDS is concerned. आगे Urban leakage is more as compared to rural area. सर रूरल एरियाज रे और rural area रे से लोक जानि छि मतेडा मिलियो. आगे ए लोक मो भाई हो जाउ चाहनु छि मो भी जानि. आगे Urban area से जानि नि कोठी मिलियो कोन मिलियो. आगे सर Delhi, the most urban area, आगे has highest PDS leakage, like up to 90% in 2014. In Odisha, it was 35%. आगे Right? आगे So far as PDS system is concerned, rural people are more aware than urban people. Or those people living in urban, those people are living in urban. आगे Okay. Do you like privatization or not? Government is moving towards privatization. Right? यस सर In what way it is moving towards privatization, and do you like privatization or not? In governance. yes sir actually say I support privatization because कौन पे ना सर जदि हमें देखिबा सर गुडे हम थ्योरी अछि एनपीएम बोली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जोटा कि कहे जे प्राइवेटाइजेशन 1991 रे जेतबेले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आसिला सेतबेले अकॉर्डिंग टू दैट हमें लाइसेंस रा खत्म करलु आ प्राइवेट प्लेयर्स मान को इंक्लूड करलु हम एडमिनिस्ट्रेशन रे सिविल सोसाइटी हेले हमरो मार्केट हला प्राइवेट मार्केट हला तो ता द्वारा कोन सर हमरो एफिशिएंसी बढ़ुची काना मोर ट्रांसपेरेंसी आछी सर सिस्टम रे अकाउंटेबिलिटी जो फंक्शन आछी अनदर एग्जांपल इज सिटीजन चार्टर हमरो जोटा कि गोटे कमिटमेंट दोउची कस्टमर को जे हमें ए सर्विस प्रोवाइड करिवु आ तार ता बदले ताको ग्रीवेंस Privatization तो कौन? सर Citizen chapter of privatization तो कौन? सर सिटीजन चार्टर गोटे एनपीएम रो प्रोडक्ट एक्चुअली माने एनपीएम कहूची जे तमे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़िया पे जो जो इंस्ट्रूमेंट्स आर दरकार सेगुडा को माने सेगुडा से लिस्ट आउट करूची जे सिटीजन चार्टर इज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ एनपीएम सर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एक्चुअली Alright. तो से My question was not how to reform the existing government service. My question is part of my question. Whether we are moving towards privatization, Okay. it is good or not. यस सर So please stick to that point. आगे Citizen sector of link ଅଛି କି? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି. Do you have any link? ମାନେ ଆମେ privatization ଯିବା ଯାଉଛନ୍ତି ସେଆଡେ. आगे Privatization adoption କରିବା ସହିତ citizen sector କଣ link?
सर एक्चुअली सर ମୁଁ କହୁଛି NPM ର ଲିଙ୍କ ଅଛି No, no, ସେଥିରେ I am not asking about ଆଜ୍ଞା, anything. ଆଜ୍ଞା, sir. ମୋ point ଟା ଠିକ ବୁଝିପାରିଲ ଅଛି ନା? ଠିକ ଅଛି sir, ଠିକ ଅଛି ମୋ point ଟା ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା sir ମୋ point ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଗୁଡ୍ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ପଚାରିଲି ସିଟିଜେନ ଚାର୍ଟରଟା ଗୁଡ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସିଟିଜେନ ଚାର୍ଟର ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଓଭରଅଲ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପାର୍ଟ नो डाउट अबाउट इट बट मो क्वेश्चन सहित सेटा फिट ହେଲା ଆଜ୍ଞା sir ଆପଣ ସେଟା फिट ହେଲା କେବେ pardon sir sorry sir यू रियलाइज इट ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା दैट्स गुड ତାପରେ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସାର୍ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ଆମର PSU ମାନେ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ। କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ହୁଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟାବିଲିଟି ବି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି ସାର୍ ହଁ ସାର୍ କେତେ percent increase is you have in data ନାଇଁ ସାର୍ ଡାଟା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ବଟ୍ which part of government which department of government of India or which office of government of India is linked towards disinvestment of PSUs actually department DPIIT, it is known as DPIIT, Department of Investment. Deepam Disinvestment, Deepam, sir, sorry, Deepam, Deepam. DPIIT, Deepam. अच्छा Ministry of Commerce. एबे there is huge disinvestment only है गई आगे सर okay you like disinvestment Yes, sir. government resources को private को दिया जाए like आगे आगे सर जेमने हम कहली जे आमे गवर्नमेंट जदी गवर्नमेंट रो रिसोर्सेस प्राइवेट को दउचे आ सेटा वेल माने ठीक से मैनेज ही पारुची आ मैक्सिमम वेलफेयर ही पारुची पब्लिक रो आ PSU देले तो maximum फर कौन ला हम तो PSU सर सर्विस डिलीवरी for example कैपेसिटी ଗୋଟେ PSU ଅଛି मला को सेकंड सच्चार के ला सपोज अदानी और अंबानी ये पब्लिक कौन बोल करता है सर सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी बढ़ुची तार कौन सर्विस डिलीवरी सर जेमति कि हमें वर्तमान धर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हला सर सेठी जदी भलो सर्विस मिलिबो लोक मानकु सर सेठी जदी पीपी मोड रे हम करबा पर के डिसइन्वेस्टमेंट करूथिबा कि रेलवे investment how to get ना ना सर अलगा ना ना सर अलगा ला कहूची दे पीपी भी my हम question is this investment you are सर्विस मिलिबो लोक मानकु सर सेठी जदी पीपी मोड रे हम करबा पर के डिसइन्वेस्टमेंट करूथिबा कि रेलवे this investment how to get ना ना सर अलगा you have linked both ना ना सर अलगा ला कहूची दे पीपी my question is this investment you are going towards PPP disinvestment what is disinvestment please डिसइन्वेस्टमेंट माने सर कोन गवर्नमेंट रो जो शेयर हमें प्राइवेट सेक्टर को दे दबा बस ता सहित disinvestment सहित आगे पब्लिक सर्विस की डायरेक्ट लिंक अछि सर सर डायरेक्टली କିଛି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଛାଡି ଗଲା ଦେନ୍ ଦେ ମଡିଫାଇ आगे ଏଇ ଯୋଉଟା PPP ଆମେ କହିବା ହଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି କୁ ଦେଲେ आगे ତାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା ହେଲା ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଧର ଉଧର ହେଇଯାଉଛି आगे सर ରାଇଟ୍ ଓକେ ତ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ କଲା ବହୁତ disinvestment ହେଇଛି in last 10-15 years आगे okay you agree with all these things or not सर they have increased the how much they have increased the productivity you have any basic idea सर प्रोडक्टिविटी समथि फिगर रो फैक्चुअल आईडिया तो नहीं सर मोर बट around 3 to 4 times revenue revenue from PSUs आगे have increased 300 to 400 times মানে 3 times what I Okay. despite disinvestment ଆପଣ ଯୋଉ point କୁ ଯାଉଛନ୍ତି आगे they will ask question in that point yes ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲେ ଭାରି ସିଆଡେ DPSC PSU ଗଲେ ଭାରି then they will ask about PSU so you have the control with ଆପଣ କୁଆଡେ ନେବେ interview କୁ आगे you have that saying right आगे ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହିଲେ आगे सर ଯେ ବୋର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଯଦି କନଫାଇନ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର ଅଛି ପ୍ରପରଲି ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ आगे सर ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ପଚରା ହେଇଛି ଆପଣ ପିପିପି କଥାକୁ ନ ଯିବାଟା ठीक है सर ସିଟିଜେନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଟର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆ ସେଟା ଯେ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାର୍ଟର ତିଆରି କରାହେଇଛି आगे सर ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଧରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେଟା ପୁରା ଭାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଥିଲା Sir. ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ आगे सर you know about Rayagada incident रायगढ़ सर what are the flaws in public administration why there is so much सर protest and
सर एक्चुअली सेठी जो हमरा वेदांतर जो नियमगिरी हिल्स ये चलछि माने प्रोटेस्ट चलछि नियमगिरी हिल्स सिजिमाला हिल्स नियमगिरी हला एपटे हां नियम सिजिमाला हिल्स सर हाँ। रायगड़ा एक्चुअली तो सेठी सर ट्राइबल कम्युनिटी माने सेठी प्रोटेस्ट करछन्ती बिकॉज़ तांकर एरिया रे माइनिंग होउछि जोटा कि एक्चुअली सेमानकर ମାନେ କଲଚରାଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କୁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦଉ ସର୍ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ସେଠି my କରୁଛନ୍ତି thought was my question. सर କଣ କରି ହବ What are the flaws in public governance? ଆଜ୍ଞା I can do flaws in governance. Okay. My question was flaws in governance. सर एक्चुअली सेटा कंसेंट बेस्ड हवा दरकार जोटा कि होउनी सेठी प्रॉब्लम हो सर कौन सिस्टम ଅଛି consent based? मींस तांकर सर जो पेसा एक्ट अंडर बा फॉरेस्ट राइट एक्ट अंडर PESA has not implemented in Odisha till now. यस सर फॉरेस्ट राइट एक्ट जोटा अछि तांकर ता अनुसार माने कंसेंसस बेस्ड माइनिंग हवा दरकार से कौन mechanism ଅଛି consensus? सर ग्राम सभा रु कंसेंट दरकार सर ग्राम सभा प्रोग्राम से consent नहीं आई नहीं सर सेटा सेमाने आक्षेप करछन सेटा फोर्सफुली सर नहीं आइछि forcefully केमति आपण साइन करे आपण साइन करे नहीं सर सेटा नहीं न साइन न कले तो होने forcefully केमति सर सेटा मु न्यूज रे पढथिले सर सेटा नहीं can you force the public to sign a paper? सर इंडिविजुअल को फोर्स आगे, कर हबो आगे। किंतु गोटे suppose you are my subordinate, I can force you. Public 50 जन public को गांव से गांव केमति force करे sign करिया ପାଇଁ? I'm asking that. सर सेमदी कहल जे फॉल्स ग्राम सभा कन्स्टिट्यूट करा हिछि तो जोटा कि तांको सेमाने मना करछन जे नाही हमें false कहले ना force कहले? ना ना फॉल्स करके फॉल्स नहीं आप first कौन कहले? ना वो सर फोर्स कहली फर्स्ट Then that is why. आगे You may say some documents have been modified. मॉडिफाइड एमती कोई बात may be modified, right? मॉडिफाइड You don't give any confirmation that it is modified. यस सर ହେଲା यस सर अच्छा तार स्ट्रक्चर कहि परिए एफआर डू यू हैव आईडिया लीग एफआर नो सर फॉर स्टेट ऑडियो that is सर important comment आपन सिलेबस अछि आगे सर सेटा लिंक अछि सेटा प्योरली बेस्ड ऑन एफआर आगे सर most important news in Odisha you should go through it Ram Sabha SDLC DLC यस okay consent of Ram Sabha is found यस सर टिके से एफआर में देखिए okay श्योर सर ঠিক আছে 3 মিনিট ছাড়ি কে আসন্ত ठीक है আমরা सर কিছু বাকি ইনফর্মাল কথা হচ্ছে ठीक है सर ঠিক আছে पूरा ऑप्शन सर 18 पूरा आसीला वाला एंट्री पूरा नमस्कार माने था कि बसिक पूरा एकदम नहीं आपण एसटी कॉलेज गुरु देखिए हमरा सम्मान नमस्कार करते ना मैं कमेंट कहले आसिले नमस्कार करबारिबे देन आपण itu नमस्कार एक प्रोटोकॉल नमस्कार प्रोटोकॉल हमरो प्रेसिडेंट अवार्ड दियंती से शिखाले नमस्कार केमति करे बहुत दिन लागो पर्टिकुलर प्लेस आपण देखिले गोटे डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस नमस्कार मारी साथ दिले पुणे आउट नमस्कार मारी प्रोटोकॉल गवर्नमेंट से क्या पॉइंट कले जेमति गवर्नमेंट हला नमस्कार न करिवे हला नमस्कार कहि कि समस्त बोली चिंता करे कुछ सुने नहीं बहुत रंग कहती गोटे करती मत लगे जे नहीं चिंता कले भी ठीक हो किसी असुविधा नहीं समस्त आपण एड्रेस करते मो ओपिनियन ले इटा तो करिया दरकार किंतु पुरा कॉमन ओपिनियन जे गोटे न पाए इट्स फाइन बट आई थिंक गुड मॉर्निंग को इटा ठीक अब पूरा एमती खाली कर देबे खूब फुल जल्दी करेगा ऑफिशियल सेटा करेबे कौन ଆମେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ପାଦ ଛୁଇଁବା ତ ସେ ବୋର୍ଡରେ ଆପଣ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଘରେ ଯେମିତି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ବୋର୍ଡକୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ନମସ୍କାର କରିବେ